बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, आज 25 अक्टूबर है और दिन है मंगल का। तो कल पाकिस्तान का वो दलेर बेटा जिसने हमेशा पाकिस्तान की बात की, पाकिस्तान की मिट्टी से प्यार की, उसको कीनिया में शहीद कर दिया गया। पूरा पाकिस्तान इस पर गमजदा है, पूरा पाकिस्तान इस पर अफसुर्दा है। बल्कि जहां जहां पर भी दुनिया भर में पाकिस्तानी मौजूद हैं, तमाम के तमाम लोग शदीद रंज में हैं, शदीद गमजदा है। मुझे बेशुमार मैसेजेस आ रहे हैं, बेशुमार मैसेजेस मुझे रिसीव हुए हैं। तमाम लोग परेशान हैं कि अरशद शरीफ भाई को किस तरह कीनिया में शहीद कर दिया गया। कल से सवालात उठ रहे हैं कि किस तरीके से अरशद भाई को शहीद किया गया। कीनिया की पुलिस ने जो इब्तदाई तौर पर तहकीकात की हैं, उस तहकीकात के ऊपर सवालात उठ रहे हैं। आज सुबह होते ही, यानी मंगल 25 अक्टूबर की सुबह होते ही अरशद भाई की शहादत से मुतल्लिक कुछ नई तहकीकात हुई हैं। केस में नए मोड़ आए हैं, कई सवालात हैं जिनके जवाबात मिले हैं। कई सवालात जो कल से उठ रहे थे कि अरशद शरीफ भाई की गाड़ी के ऊपर 9 गोलियां क्यों मारी गई, जब इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक कीनिया की पुलिस ये कहती है कि एक बच्चा जो कीनिया में नैरोबी में अगवा हुआ, उसके अगवाकारों की तलाश थी और पुलिस के मुताबिक पुलिस को शक शुबा था कि उस गाड़ी के अंदर वो बच्चा मौजूद था। तो फिर 9 गोलियां मारने की जरूरत क्यों थी? और ड्राइविंग सीट पर कोई गोली नहीं लगी, तमाम तर गोलियां पैसेंजर सीट पर, यानी जहां पर अरशद भाई बैठे थे वहां पर ही क्यों लगी? गाड़ी को जिस इलाके में गोलियां मारी गई वो इलाका कैसा है? ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि क्या वो इलाका ऐसा था जहां पर पुलिस ने नाकाबंदी की हो? क्या वो कोई बहुत सुनसान एरिया था? खास तौर पर जो लोकल पाकिस्तानी वहां पर मौजूद हैं, जो लोकल हमारे शहरी वहां पर काम की गर्ज से या जिस भी गर्ज से वहां पर मौजूद हैं, उन्होंने क्या देखा? क्या ऐसा वाकया पहले नैरोबी शहर के अंदर हुआ? क्या ऐसे पुलिस फायरिंग करती है? क्या ऐसे पुलिस अंधाधुन गोलियों गाड़ी के ऊपर गोलियां मारती है? ये तमाम तर जो खबरें हैं ये मैं आपको बताता हूं। बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। पहली बड़ी खबर और इंपॉर्टेंट अपडेट जो अरशद भाई के नाजरीन तक या मेरे नाजरीन तक ये पहुंचनी चाहिए कि अरशद भाई का जस्दे खाकी रवाना हो चुका है पाकिस्तान के लिए। कल रात तकरीबन 1-1:30 बजे वो नैरोबी शहर से जस्दे खाकी दोहा आया था और दोहा से अब पाकिस्तान आएगा। कल रात को बताया ये गया था, 2-2:30 बजे का टाइम था जब नैरोबी शहर से पोस्टमार्टम मुकम्मल होने के बाद अरशद भाई का जस्दे खाकी पाकिस्तान के लिए रवाना किया गया। आज यानी 25 मंगल के दिन शाम के किसी वक्त 7-8 बजे जस्दे खाकी पाकिस्तान पहुंचेगा। बुध वाले दिन अरशद भाई के जो बड़े साहबजादे हैं, बड़े बेटे हैं, वो कनाडा में तालीम हासिल करने के लिए गए हुए हैं। वो आएंगे तकरीबन बुध की रात 7 से 8 बजे की उनकी फ्लाइट पाकिस्तान पहुंचनी है। उसके बाद जुमेरात को उनका नमाज जनाजा अदा किया जाएगा। जुमेरात को अरशद शरीफ साहब का नमाज जनाजा इस्लामाबाद में अदा किया जाएगा। अब आते हैं खबर की जानिब। कल कीनिया की पुलिस ने यह इब्तदाई तौर पर तहकीकात की या बयान दिया कि एक गलत फहमी की बुनियाद पर अरशद शरीफ को मारा गया, गलत फहमी की बुनियाद पर यह गोलियां लगी। अब से कुछ देर पहले, कल से ही मैं कोशिश कर रहा था कि कुछ पाकिस्तानी जो वहां पर मौजूद हैं उनसे बातचीत हो सके, उनसे पता लगाया जा सके कि क्या ये वाकया पहले भी ऐसा हुआ है क्या? अगर किसी अगवाकार की नैरोबी पुलिस को तलाश हो तो ऐसे ही अंधाधुन फायरिंग की जाती है? वो बताने से पहले आप ये गाड़ी की वीडियो देख लें, जिस गाड़ी में अरशद शरीफ साहब और उनके ड्राइवर खुर्रम अहमद सवार थे। खुर्रम अहमद वहां का लोकल बंदा है, उसको कोई गोली नहीं लगी। ये V8 गाड़ी है, लैंड क्रूजर व्हाइट कलर की। ये गाड़ी की वीडियो आपने देख ली, तस्वीर भी देख लीजिए। खुद कीनिया की पुलिस ये एडमिट कर रही है कि 9 गोलियां मारी गई अरशद शरीफ साहब की गाड़ी में। ये जानते बूझते हुए, जो उनको खुद शक था कि इस गाड़ी के अंदर एक बच्चा मौजूद है और अगवाकार उस बच्चे को लेकर जा रहे हैं, तो 9 गोलियां मारने से पहले ये नहीं कीनिया की पुलिस ने सोचा कि वो बच्चा भी अंदर मर जाएगा। यहां से ही ये कहानी के अंदर बहुत बड़ा झोल नजर आता है, बहुत बड़ा एक गैप नजर आता है। फिर कीनिया के जो अपने सहाफी हैं वो कई सवालात उठा रहे हैं कि क्यों नहीं टायर पे गोली मारी गई, क्यों नहीं गाड़ी को रोकने की कोशिश की गई। इससे बड़ी बात यह है कि जो वहां पर लोकल पाकिस्तानी मौजूद हैं वो ये कहते हैं कि जो नैरोबी शहर है, कीनिया का जो कैपिटल है, वो एक सियाहती मकाम है, वो एक सियाहती प्लेस है। लोग वहां पर सैर करने आते हैं, साउथ अफ्रीका से, जिम्बाब्वे से, अफ्रीकी ममालिक जितने हैं वहां पर कीनिया के शहर नैरोबी में सैरो सियाहत के लिए आया जाता है। यहां पर ऐसा वाकया गुज़िश्ता कई सालों में नहीं हुआ। यह कहा गया
کہ 20-25 سال میں ایسا واقعہ نہ سنا نہ دیکھا. اس حوالے سے کل شہباز گل صاحب نے بھی ٹویٹ کیا کہ آپ وہ ٹویٹ بھی دیکھ لیں کہ وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ارشد شریف صاحب کی گاڑی پر 9 گولیاں ماری گئی, ان کے جسم کو چھلنی کیا گیا, اور وہاں کے لوکل پاکستانی یہ کہہ رہے ہیں کہ آج تک پچھلے 20 سالوں میں ایسا کوئی واقعہ نہیں دیکھا, نہ ہی کوئی واقعہ ایسا رپورٹ ہوا. چونکہ وہاں پر اگر کسی کی تلاش ہو بھی تو پولیس گاڑی کو روکتی ہے, روکنے کے کئی طریقے ہیں, گاڑی کے ٹائر کو گولی مار سکتی ہے. یہ ایک میڈ اپ سٹوری ہے, یہ تمام تر جھوٹ پر مبنی سٹوری ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ اس کی تحقیقات کون کرے گا؟ کیا کینیا کی پولیس خود تحقیقات کرے گی؟ کینیا کی پولیس کی تحقیقات پر کس کو یقین ہے؟ کسی کو بھی یقین نہیں ہے. اب معاملہ آتا ہے جو خود انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں کینیا کے, وہ کیا سوالات اٹھا رہے ہیں. ان میں بیشتر لوگ, یعنی کل سے بے شمار انٹرویوز جو ہیں وہ ہوئے ہیں کینیا کے جرنلسٹ کے. بی بی سی پر ہوا ہے, الجزیرہ پر ہوا ہے, انڈیپینڈنٹ کے اوپر ہوا ہے. وہ تمام لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کینیا کی پولیس نے ایک کہانی بنائی ہے, یہ بنیادی طور پر ایک غلط کہانی ہے کہ 9 گولیاں ایک ایسی گاڑی پر مار دی گئی جس گاڑی میں ایک بچہ موجود تھا. پھر دوسری بات یہ آتی ہے کہ جس جگہ پر ارشد شریف صاحب کی گاڑی کو روکا گیا وہ کوئی ایسا ایریا نہیں تھا جو نیروبی شہر سے باہر جا رہا ہو یا وہاں سے کوئی اغواکار دوسرے شہر منتقل ہو رہے ہوں. کہا جا رہا ہے کہ وہ ایک ہائی وے تھا اور ہائی وے کے ارد گرد کچھ سیاحتی مقامات تھے, یعنی وہ ایک پبلک پلیس تھی, وہ ایک پبلک ایریا تھا جہاں پر ارشد شریف صاحب کی گاڑی جو ہے وہ جا رہی تھی. اور نیروبی شہر کے اندر جو ہے وہ کئی ایسے مقامات موجود ہیں جہاں پر لوگ سیاحت کے لیے آتے ہیں. تو یہ واقعات وہاں پر ہونا بڑی عجیب بات ہے. کینیا کے دوسرے شہروں میں ہوتے ہیں, یہ بھی باقاعدہ طور پر رپورٹ کیا جا رہا ہے, لیکن نیروبی شہر کے اندر ایسے واقعات بہت کم ہوتے ہیں. اب معاملہ یہ ہے کہ کوئی ایسی گاڑی کو کیوں نشانہ بنائے گا جو کسی سیاحتی مقام کے پاس سے گزر رہی ہے, وہاں پر کوئی پولیس کا ناکہ موجود نہیں ہے, کوئی پولیس نے وہاں پر ناکہ بندی نہیں کی ہوئی, پولیس کی کوئی گاڑی وہاں پر موجود نہیں ہے. خاص طور پر ارشد بھائی کی گاڑی V8 لینڈ کروزر کو نشانہ بنایا گیا. یہ ایک پری پلانڈ نشانہ لگ رہا ہے, چونکہ جس طرح گولیاں ماری گئی, یعنی پہلے پچھلے دروازے پر گولیاں ماری گئی, یہ شبہ تھا شاید سنائپرز کو کہ ارشد شریف صاحب پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں, پھر ان کو آگے ان کی سیٹ کو نشانہ بنایا گیا. حیران کن طور پر کوئی ایک گولی بھی ڈرائیونگ سیٹ پر نہیں آئی, تمام تر گولیاں پیسنجر سیٹ پر آئی. اس نے بے شمار سوالات اٹھا دیے ہیں, بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو ان آنسرڈ ہیں. لیکن کیا یہ واقعہ واقعی کینیا کی پولیس کی غلطی کی وجہ سے ہوا؟ اس کی تحقیقات کون کرے گا؟ عالمی ادارے اس کی تحقیقات کریں گے. یونائٹڈ نیشنز کو اس کی تحقیقات کرنی چاہیے. یونائٹڈ نیشنز کی جو ہیومن رائٹس کمیٹیز ہیں, کیا ان کو اس کی تحقیقات کرنی چاہیے؟ پاکستانی حکومت سے آپ یہ توقع قطعا نہ رکھیں کہ وہ تحقیقات کریں گے. اور کل سے اب یہ بے شمار دفعہ ڈسکس ہو چکا ہے کہ وہ کینیا کیوں گئے. کچھ لوگ کہتے ہیں ان کو ٹریپ کیا گیا, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دبئی سے ان کو ڈیپورٹ کیا جا رہا تھا, اس وجہ سے وہ کینیا چلے گئے. کاشف عباسی صاحب نے بھی کہا کہ کینیا جانا ان کی مجبوری تھی اور وہ کینیا گئے اور شہید ہو گئے. اب سے کچھ دیر بعد پاکستان ان کا جسد خاکی پہنچے گا, تب میں آپ کو پھر اپڈیٹ کروں گا. انٹل نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.